زيان صادقان طفياتو زيان سامورا طفياتو زيانتهم كالوت جنرالات طفياتهم يكونت فلطوا وايم ويكم تو يوحنس ገብረ መስቀል ዝብሎ ዝነበረ ማሃይማኒና እንተ ዘይሎም ማሃይማኒና ስለዝበለ ባዕሉ ስለዚ ማሃይማት ኮይኖም አይርዳእኩምን ኢልዎም እንተ ኮይኑ ማሃይማት እዮም ንሶም ካፍቶም ጀነራላት ናቶም ማሃይማት ማሃይም ኮይደሎም ሳዕቢ አሕመድ ኢልና ፈሊና ማሃይማት ስለዝኾኑ እዮም ዘይርድኦም ክንብል እናተረድኦም እናሃለወ ትግራይ ንምጥፋእ ከም ጻድቃን እውን ዝብሎ ዝነበረ ኩናት ክጅመር እዩ ኣብ ሓፂር እዋን ብትሑት ዋጋ ብትሑት ክሳራ ክንድምስሶም ኢና ኢሉ ንትግራይ ዝጀሃረላ ዘሎ ከምዚ ይኽብሉ ከለዉ ግን እንተነኣሰት ካሊእ ማሕበረሰብ ዋ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ማ ኩናት ምኽፋት ኣይከኣልን ስርዓት ሓዙ ክብሎም ንቡር ነይሩ ንቡር እውን ንሱ እዩ ከምኡ ክንገብር እዩ ዘለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብሓፈሻ እቲ ኩናት ምጅማሩ ይተርፎን ትኽክል እዩ ምንም ጥርጥር የብሉ ክጅምርዎ እዮም ብብዙሕ ምክንያት ሓደ ኣብዪ ኣሕመድ ሕዚ ናተኣማመነ ክኸይድ እዩ በቃ መራሕቲ መኮንናት ሃውንን ኢሉ ነይሩ ተን ሕቶታት ትፈልጥዎን ይኹን ናይ መጀመርያ ሰራዊትኩም ይሓግዘኒ በቃ ጽዋሩን ካሊኡን ቀለውን ኣነ ባዕለይ ክእለየ ይሓግዘኒ ንሻዕብያ ንውረራ ኢሉ ብለይ ኢሎሞ በሉ ድሓን ኣነ ዘይብለይ ኣዘዝቲ ዘይብለይ ናይ ጦር መኮንናት ዘይብለይ እምበር ካሊእማ ኣለኒ ሰራዊት ኣለኒ ኣጽዋር ኣለኒ ኣዘዝቲ ግን ይጎድለኒ መኮንናት ሃውን ኢሉ ሓደ እንዳኣሎ ይንህበካ እንተባሂሉ ድሓር ሳልሳይ በሉ ድሓን ሽረ ዓዲግራት መቐለ ናይ ድሮን ስቴሽን ክሰርሕ ሃውን እምበር ካሊእ ፀገም የለን ኢሉ እዚኡ ንኣብዮ እሞ ሕዚ ናይ ጦር መኮንናት ይረክበ ኣለኹ ኢሉ እዩ ዝኣምን ድሓን ቁፅሪ ዘለዎም ጀነራላትን ኮሎኔላትን ከይዶም ኣለዉ እዚኦም ንማሕረድቲ ዝተዳለዉ ኣባጊዕ እዮም ክሕዝዎም እዮም ምንም ኣይትጠራጠሩ ክዋረዱ እዮም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ናብዚ ሕለፍ ክብሉ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ከዋግኡ መሲልዎም ከይዶም እንተኮይኖም ክንሪኦም ኢና ብዝኾነ እቲ ኩናት ክጅምርዎ እዮም ምክንያቱ ጦር መኮንናት የስኢነ እምበር ንሶም ተሂብኩም ንክጅምር እየ ኢሉ ስለ ዝነበረ ኦረዲ ረኺቡ ኣሎ ዝኸድዎ እውን እኒአው ሕዚ ስለዚ ክጅምሮ እዩ ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ እቲ ኩናት ክጅመር ይኽእል እምበር ክጅምርዎ ይኽእሉ እምበር ክውድእዎ ግን ኣይኽእሉን ኣይውድእዎን እዮም ምክንያቱ ናይ ጦር መኮነን ደጀን ክኾነ ዝኽእል ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ህዝቢ ምስ ሓዘ እምበር ናይ ጦር መኮነን ባዕሉ ዝልውጥ እንተዝኾን ዮሃንስ ገብረ መስቀል ኩናት ትግራይ መለወጠ ነይሩ ሳሙራ ዮኑስ ኩናት ትግራይ መለወጠ ነይሩ እቶም ካልኦት ኣትዮም ዝነበሩ ንፈልጦም ኣብዚ ክንጠቕሶም ዘይንደሊ ክመሓየሽ ደኾን ይኾኑ ኢልና ዘይንጠቕሶም መቐየርዎ ነይሮም ኣይቕየርን ካሊእ ሓቂ ክነግረኩም ጃህራ ኣይኮነን ገለገሊ ጃህራ ክመስሎ ክእል እዩ ሎሚ ዓመ ኣይኮነን ከም ዓመ ኣይኮንናን ከም ዓመ ይመስለክን ውሕጅ ወስደክን እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ክምለስ የብ ቀረባ ሰሜን ምዕራብ ጸለምትን ካሊእን ክምለስ የብ ቀረባ እዚኦም ክነምልስ ከለና ይትረፍዶ ኩናት ክጅምሩ ንእሽትለን ታሕትሪም እንተቢሎም ክንዳእ ተኣክል ታሕትሪም ኣዲስ ኣበባ በሪ እያ ታሕትሪም ክትብል እዚ እንታይ በለ ሃይለ በሉ እዚ ዘይፈለጥ እንተኮይኖም ዝኣትዎ ዘለው ዕርዮም እዚ እውን ክፍትሽዎ ምእንታን እንተሓገዞም ኢለ እዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ማለት እዩ ለዚ ክጅምርዎ እዮም ግን ኣይውድእዎን ኢትዮጵያ መፍረሲኣ ናይ መወዳእታ ዕድመ በፂሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ ፃሕተርተር ዝብሉ ዘለዉ ሕዚ ናፍቶም ትማል እውን ዝኸዱ ናፍቶም ቅድም ኢሎም እውን ዝኸዱ ንቁፀር ንኺድ ትኽክል እዩ መኮንናት ሓቲት ነይሩ ጀነራላት ኣለውዎ ጻድቃን ኣሎ ሳሞራ ኣሎ ዮሃንስ ገብረ መስቀል ኣሎ በዓል ሞላ ሃይለ ማርያም ኣለዉ በዓል ወደ ሸብር በዓል ወደ እንጥሩ ኣለዉ ትርጉም ዘይብሎም ሰባት ካልኦት እውን ኣለዉ ሕዚ ኣብ ቀረባ ዝኸድዎም ወደባተ እውን ሕክምና ይልኸይዱ ናይ ብሓቂ ከምኡ ክሰርሑ እንተኸይዶም ንባዕሎም እያ ታውርደት ወደባተ እውን ከይዱ ጉዕሽ ገብረ እውን ትማሊ ኸይድ እኒሄ ከበደ ፈቓዱ እውን ከምኡ ኮሎኔላት እውን ዝኸዱ እኒአው እቲ ናይ ትማሊ ዝኸደ ኮሎኔል እኒሄ ንጉስ ወልደ ገብርኤል ድዩ ገብረ ሚካኤል ዝበሃል
I think ንጉስ ወልደ ገብርኤል ማለት ያ ንጉስ ወልደ ገብርኤል ኮሎኔል ንጉስ ወልደ ገብርኤል እኒሄ ኮሎኔል በርሀ ባራኽ ኣሎ ኮሎኔል ንጉስ ዝበሃል ኣቦይ ኣሎ ካልኦት እውን ኣለዉ ዝረውሕን ዘይረውሕን ኢሎም ሃተውተው ዝብሉ ሶሻል ሚድያ እንዳወፁ ዘዛረቡ እውን ኣለዉ ወዲ ጉዒ ዝበሃል ሓደ ኮሎኔል ይመስልኒ ግን ንሱ ከምዚ ዝዓበደ ነገር ዝመስል ሰብ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ኮሎኔላትን ጀነራላትን ከይዶሞ እኒሁ ቶም ናይ ትማሊ ንበይኖም ፈሊና ንራእዮም ቶም ዝፀንሑ ከዓ ንበይኖም ፈሊና ንራእዮም ቶም ናይ ትማሊ እንተነኣሰ ኣሃዱታት መሪሖም ኣብቲ መኸተ ተሳተፉ እዮም ቶም ናይ ትማሊ እቶም ቀዲሞም ካብቶም ቀዲሞም ዝኸዱ እውን ተወሰኑ ከምኡ ተሳተፉ እዮም በዓል ሳሙራ በዓል ዮሃንስ ገብረ መስቀል በዓል ሞላ ሃይለ ማርያም ግን ብኡ ኮይኖም ዝዋግኡ ዝነበሩ እዮም ናብቶም ብኡ ኮይኖም ዝዋግኡ ዝነበሩ እዮም ተወሲኾም እኒው ቶም ናይ ትማሊ ቶም ቀዲሞም ዝኸዱ ያው መናእሰይ እናታለሉ ዝዕንድሩ ዝነበሩ በዓል ወደን ጥሩ እውን ሓዊሱ ሕዚ እዞም ክልተ ጀነራላትን ብርጋዴር ጀነራላት እዮም እቲ ሓደ ኮሎኔልን ትማሊ ዝኸዱ ብዙሕ ሰብ ኣይተገረመሎምን ኣይተደነቐን ንምንታይ ይመስሎም ምኻዶም ኣይተደነቐን ኣነ እውን ኣይገረመንን ገለገለ ግዜ ከም ዝኾን ከሎ ኣብነት በዓል ወዲ ሸብር ክኸዱ ከለዉ ንምንታይ ኢልና ንዘውዶ ኣይተደነቕና ኣላ ንወዲ ሸብር ክኸድ ከሎ ንምንታይ ኢልና ኦኬ ምኽንያት ኣለዎ እዚ ብደንቢ ክትርድእዎ ስለ ዘለኩም ሕዚ እቶም ትማሊ ከይዶም ዝኔው ንበይኖም ፈሊና ንርኢ ከበደ ፍቓዱን ጉዕሽ ገብረን ብፍላይ እዚኦም ኣርምታት ዝመርሑ ዝነበሩ እዮም ኣርሚ 22 ከበደ ፍቓዱ ኣርሚ 15 ጉዕሽ ገብረ ይመርሕዎን ነይሮም ቅድሚ ዓመት ተላዒሎም ዓመት ሙሉእ ሓደ ዓመት ሙሉእ ኣብ መቐለ ከፍ ኢሎም ናይ በለስ ዕዳጋ ዘፋጥኑ ዝነበሩ ሰባት እምበር ካሊእ ተኣምር ዝሰርሑ ሰባት ኣይኮኑ እንደውም ንትግራይ ፈተና ኮይኖማ ነይሮም እዮም ብግልፂ ነኽብሮም ኢና ዝገበርዎ ኣብቲ መኸተ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ማንም ኣይስርዘሎምን ጀጋን እዮም ግን ሓደ ዓመት ሙሉእ ኣብ ገዝኦም ዝነበሩ እዮም እዚኦም ዓመት ሙሉእ ተላዒሎም ዝነበሩ እዮም እንደሞ መንጎ እንዳኸዱ ዝሕንፍሹ ዝነበሩ እዮም ንኣብነት ጉዕሽ ገብረ ፀዊዖም እውን ንዓምርሓና ኢሎም ስለ ዝፀውዕኒ እየ ከይደ ኢሉ ንዓምርሓኒ ኢሉ ዝኾነ ኣርሚ ስለ ዝፀዋዓካ ኣይትኸደን ወታደራዊ መዋቅር ኣለዎ ዘይኮኑ ስራሕቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ናቱ ኢኻ ትወቱ ሰብ ኣብታ በረኻ ጎበዛት ነይሮም ድሓር ግን ብኢጎ ተወጢሮም ናይ ማይኖሪቲ ንምንታይ ዘይተተግበረ ኢሎም ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ካብቲ ናይቲ ሰራዊት ናይ ምጥያሽ ደንቢ እውን ወፃኢ ካብ ወፃኦም ከይዶም እዚ ሰንሰለት ናይ ሰራዊት እዚ ቆሪፆም ካብ ድሌት ሰራዊትን ድሌት ህዝቢ ትግራይን ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ይኸዱ ነይሮም ፈተና ኮይኖሞ ነይሮም ነቲ ህዝቢ እምበር እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ነዚ እቲ ሰብ ዘይተደነቐ ኣይገረሞን ከይዶም ኣይገረሞን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ናይ ብልፅግና እዮም ሰርሑ ነይሮም ኣብቲኣ ከይዶም ናብ ብልፅግና ተሓዊሶም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ኣለውና ዝብልዎም ዝነበሩ ባዕሎም እውን ይዛረቡ ነይሮም እዮም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ተልእኾኦም ይፍፅሙ ነይሮም ሕዚ እንዶም ይሕሾም ያው ስራሕ ስለ ዘይሰርሑ ኣብኡ ከይዶም እንተዝሰርሑ ይሕሽ ግልፂ ይኸውን ኣብ ውሽጢ ከምዚ ሰሪሑኹም ተባሂሎም ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ እንተበለ እውን ንእከለ ፈትሕዎ ከምዚ ጌርኩም ገለታት ናልካ ማለት ስለዚ ሓድሽ ኣይኮነን ዘይ ውሽጢ ኮይኖም እስከም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ያ እንዳለ ካሊእ ተኣምር ኣለዎ እምበር ኣብ ትግራይ ማለት እዚ ናይ ሰልፊ ጉዳይ እንድዩ ናይ ሰልፊ ጉዳይ ናይ ውግንና ጉዳይ ንህዝቢ ትግራይ ምውጋን ሕገ መንግስቲ ኣኽቢርካ ህዝብካ ኣኽቢርካ መኸተኻ ምክያድ እያ ነይራ ንኣብነት እቶም 206 ሰራዊት ኣዘዝ ሰራዊት ተኣኪቦም ካብቶም 206 13 ሰባት ተፈልዮም 193 ሰባት ዝወሰንዎ ዝኣመኑሉ ኣይተግበር
نحن 13 زبلنا يغني تكبر زي اكو يعني راتا موجود كالي نبره اي تسمع معنا لوني كاكو وصيخا يهدم كتردي غات مكل حسابك تخكل دحر زي كويناتهم نايتهم زوزحو ولا ناتهم زوزحون حدا سب قيرو مخليو كرتع خليو باغبابو حسابو اندقربه باغبابو سراويت اندمرح قصل خلنيو بقى زوسنكم وين تكبرن كو يعني راتا وانا فلالايز مزت كوم إلهم زي مرحني رم كم رحوهم سلا زي كعلو خيتولي ليه كوم يكونن نعمنا تودن ترو تاوسانة توسينا سراو توسينوا ميتن تسع عن سلستن سبعة توسينهم أزاز توسينهم ثم 10 سلسة تقاومهم اتناي ميتن تسع عن سلستن بولي تكبرنا بتكبرنا توم استوهله أي تكبرن يلو ودن توم قال بقال أي تكبرن يلو ندوم في الساعة سلزغون مرحي أزنا برا في الساعة أويعو تاخون كايلو أي تكبرن أي أمن كلن أزيكم موت ماجوريتي زعمن الليو ماجوريتي زعمن اللو خد تكبرنا يقدني تناي ماينور تقع يخبر مبليلو دحار بوتم عززت كور غيرم تكبيرمو حالفكم انا ناتي كورات اب تحت ناتي ارم زلوا كورات عزيزكم يلو اغريعو نو زي ما ካብ ሕጎ ወፃኢ ኻ እንዳው መኽቢርና ካ ተባሂሉ መሽኮት ኢሉ ኸይዱ ናይ ወደን ጥሩ እዚኣ ናይ ውዕሽ እውን ከምኣ እያ ናይ ከበደ እውን ከምኣ ካሊእ ተኣምር የብላን ሓደ ያው ብናታቶም ደረጃ ስለ ዘይግምግሞ እዩ ንጉስ ወልደ ገብርኤል ወለጋ ብናታቶም ደረጃ ይግምግሞ ምክንያቱ ያው ምክትል ናይ ፍሉይ ሓይሊ ኣዛዚ እንዲ ነይሩ ናይ ፍሉይ ልኡኽ ምክትል ኣዛዚ እዩ ነይሩ ናይ ፍሉይ ልኡኽ ምክትል ኣዛዚ እዩ ገዛኢ مثلا ገዛኢ ገብረ ህይወት እዩ ኣዛዚኣ ኣዛዚ ናይቲ ፍሉይ ሓይሊ ብምክትል ኮሚሽነር ንሱ እዩ ኣዛዚኣ ማለት እዩ ናይዚ ምክትል እዩ ነይሩ ብዝገብሮ ዝነበረ እውን ኮሎኔል ንጉስ ወልደ ገብርኤል ይለዓል ተባሂሉ ተወሲኑሉ ነይሩ እዩ እዚኣ ታናይ ሕዚ ገና እንታይ ተተግበረት ክቅድሞም ዝዓይነት እዩ እዚ ናይ ቆልዓ ቻይልድሽ ዝኾነ ስራሕ እዩ ግን ኣነ እንታይ ወሲደ መስለኩም ትህዝቡ እውን ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ካብ ተስፋይ ንጉስ ወፃኢ ካሊእ ዕግርግር ዝበለ የለን ዝስሕቕ ኣይገረመናን ዝብል ያው ሰብ ናብ ሰብኡ ዝብኡ ናብ ገረቡ ዝብል ኣዛብኦም ማለት ኣይኮነን ብዕላማ ደረጃ ብሰልፊ ደረጃ ነናበስተላልፋ ካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዶም እንተዝዕርዩ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ግርሚን እዩ ዘይዓረዩ እንዳሃለው ፀጋም መንገዲ እንዳሰርሑ እንዳተኸተሉ ኣብ ትግራይ ምዃን ግን ፅቡቅ ኣይነበረን ምኻዶም ንዕኦም እውን ንዓና እውን ኣይኸፍአናን ኢለ እየ ዝኣምን ምክንያቱ እንተዝዕርዩ ኢልና ፅቡቅ ነይሩ መኽበርና እዮም መተኸበሩ ኣይንዕርን ኢሎም እስካዕ ዝቐፀሉ ግን ኣብ ውሽጢ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ናይ ብልፅግና ስራሕ ካብ ክሰርሕ ወፅዩ ብንየት ሰላልፍኡ ዕላው ገይሩ እንተመከተ يحيش مثلني سلازي ازيو تفطرو يسرح يسرح زلو السلالفا ايو سرح يسرح زلو زبل امنتي زلني ابي احمد كم تزرعهمو بعل برهبا راخون قديمهم انتي እንዳገወር ጸኒሖም እዮም ከይዶም ሕዚ ፎቶውን ርኢና ይኮ ዜርያ አቦ ተስፋይ ከም ዝለጢፎ ናይ ተስፋይ መጻወት ምዃኖም ጣዕም እንደ ዝሓዝን ተስፋይ ማለት አይ ዶንት ኖ ከመይ እትሰብ ዝግምግሞነ ሰብ እዚ ይፈልጥን ኣብዛናና ናይ ሚድያ ካውንስል ወዳድባ ነይሩ ዘይምሕምፋሽ ካሊእ ዘይፈልጥ ንእሽትለን ናይ ሰብ ተሓሳስባ ዘይብሉ ንእሽትለን ከተረድኦ ኢልካ እውን ክርዳእ ዘይኽእል ናይ ድንቁርና ጫፍ ሚዛን ክኸውን ይኽእል ኢለ ዛም ምስ ተስፋ እዮም ተሳኢሎም እዮም ጀነራላት እዮም ክንደይ ክብሪ ክጎናፀፉ ዝኽእሉ እዮም ሓሲሮም ፎኺሶም ጀነራላት እዮም ዝራኹም እሞ ናይ ጎደና ዕዋሉ መሲሎም ምስ ተስፋይ ንጉስ ኣብ መኪና ኮይኑ ኡበር ዘዊሩ ዝበልዕ ዝነበረ ቆልዓ ኡበር ጌጋኢ ማለት ኣይኮነን ፖለቲካ ግን ኣይናቱ ሕዚ ተስፋይ ዝመርሖም ጀነራላት እዮም እዚኦም ተስፋይ ዝመርሖም ኮሎኔላት እዮም ወቅቱ እዮም ኮሎኔል በረባራ ክበልዎ ኮሎኔል ንጉስ በልዎ እቶም ዝፈልጦም እኳ ከበደ ፍቃዱን ጉዕሽ ገብረን ይመቃን እዮም
تسفايك مرحوم نايب حق تسفايك مرحوم تعيز ولا حدا ودي قجل اوتيزم دي زال مس ودن طرني يقعش قبل زيا زياتو مس برقص اب تግራይ ኮይኖም እውን ዝሰርሑ ወይ ነበሮም ግን ንምንታይ ሓሲሮም ከምዚ ኢሎም ከይዶም ኣብ ፅቡቅ ሆቴል ምእካብ ይከኣል ይኸውን ገንዘብ ኣብይ ኣሕመድ ምብላዕ ይከኣል ይኸውን ተስፋይ ክመርሖም ምኽኣሉ ናብ ናይ ተስፋይ ጉጅለስ ናብዚ ደረጃ እዚ ምውራዶም ግን ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ይሕዝን በቃ ማለት ዝዓድሲ ጀጊኖም ኣብ ዝኾነ ደረጃ ክወፅሑ ከለው ከም ሽንቲ ጊመል ንድሕሪት ዝምለሱ እንታይ ኮይኖም ተመልከት ሕዚ ተስፋይ ንጉስን ጉዕሽ ገብረንስ ቅድሚት ንቅድሚት ከፍ ኢሎም ሓደ ጀነራል ምስ ሓደ ጎደና ሓደር ከፍ ኢሉ ከውግዕ ክትሪኦ ከለካ ህዝቡ ገዲፉ ናብ ከም ዝበለ ናይ ጎደና ሓደራት ናይ ጉጅለ ኦቲዝም ከምዚ ዝመንእሰይ ዝበሎ ናብ ከምዚ ክኸዱ ከለው ይሕዝን እዩ በቲ ሓደ ገፅ ንባዕሎም ሌጋሲኦም ህይወት ዘመኖም ሙሉእ እዚኣቶም ሸንጎል እዮም ህይወት ዘመኖም ሙሉእ ዝሰርሕዎ ስራሕ ዝገበርዎ ናይ መኸተ ንጥፈት ኩሉ ቀቂሎም ዝበልዑ ገኒዞም ዝቐብሩ ሰባት ኮይኖም ከፍ ካብዚን ላዕሊ ውርደት የለን ካብዚን ላዕሊ ውድቀት የለን ኦኬ እዚኣቶም እስከዱ ሕዚ ጉዕሽ ገብረ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መሪሑስ ባድመ ዲኸድ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መሪሑ ከበደ ፍቃዱ ቡሬድ ይኸድ ኣብ ከመይ ዝበለ ውድቀት ከም ዘለው ብዓይኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም እንተዝርእይዎ ፅቡቅ ነይሩ ወዲቖም ከዓስ ናብዚኣ ክወድቁ ከለው ሌጋሲኹም ቀቂልኩም ትወልዑ ኣለኹም ትዋረዱ ኣለኹም ንባዕልኹም እያ ትገደኩም እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝቕንጠጠ የለን ምክንያቱ ተን ኣርምታት ዝመርሕወን ስሩዕ መሪሕነት እውን ስለ ዘይነበሩ እዚኣቶም ብምሎም ሓደ ወዲ ትማል ደው ኢለ ንጉስ ወልደ ገብርኤልስ ፍሉይ ሓይል እንዲ ዝመርሕ ነይሩ ምኽትል እዩ ነይሩ መራሕና ናይቲ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝበልኩኹም ገዛእ ገብሪ ሂወት እዩ ዝበሃል ንጉስ ዝመርሕ ዝነበረ ምኽትል ኮይኑ እዩ ኣዛዘ ኣይኮነን ምኽትል ኣዛዚ ኮይኑ እዩ ተሸይሙ ኣብኡ ነፅንሓዮ ቦታ ንሃቦ ተባሂሉ የኽርፉ ቁርትላን ይኽረፉ ስለ ዝነበሩ እዩ ካልእ ተኣምር የብሎን ስለዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ምውዳእኩም ንዓይ ማለት ስቕ ስለ ዘይበልኩም ኣብ ትግራይ ኮንኩም ኣዲስ ኣበባ ምኻድኩም ንባዕልኩም እውን ንህዝቢ ትግራይ እውን ግልፂ ይኸውን ትመኸተ ተሰላልፋ ክብል እየ እቲ ስራሕ ግን ህዝቢ ክርድኦ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዝበደለ ናይ ዝተኮረፈ ምህደሙ ክኾን እዩ ሕዚ ብዕላማ ፈትይዎም ከይመስለኩም ወዲ ነጮ እኮ መሓገዞ መሓሾ ነይሩ እሺ እንተዝብሎ ነይሩ ወዲ ነጮ መሓገዞ ነይሩ እንደም ኮማንዶ ዝመርሕ ዝነበረ ፍሉጥ ናይ ኮማንዶ መራሒ እዩ ነይሩ እሺ ስለ ዘይበለ ይጥፍይዎ ኦኬ እዚኣቶም እውን ካብ ዚኣቶም ቶም ድሓን ዝበሃሉ ንዑ ኺዱ ክብሎም እዩ እንተኣትዮም ክረኽብዋ እዮም እንተዘይኣትዮም ከዓ ከጥፍኦም እዩ ግን ምእከብ ዝተኮረፈ ከም ዝኸውን ጌታቸው እውን በዓል ነጊርና መስከረም 2020 መስከረም ማለት እዩ ደው ኢሉለይ ኣብይ ኣሕመድ ይብል ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ዳርጋ ሓደ ወርሒ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ደው ኢሉለይ for the last time ዝደወለለይ ኣብይ ኣሕመድ ሽዑ ይብል ጌታቸው እና ኣብ ቴሌቪዥን ክሪኤካ ከለኹ ሲ ዝሓመምካ መሲልካ ተራኢኻኒ እና ክትሕከም ዘይትመፅእ ንዓንዶ ክሰደካ ናብ ሕክምና ኢሉኒ ይብል እዚ ጌታቸው በዓል ዝበለ እዩ ሓዚኑሉ ዶ ይመስለኩም ንጌታቸው ኣብ ናይ ልፍለፋ ቲም እትዩ ከለፋልፎ ነቶም ሕዚ ተኮሪፎም እዮም ዝበሎም እውን ዘዚ ተኮረፈ ዝወስድ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ስነ ልቦናዊ ጦርነት ንምኽፋት እዩ ተህዝቢ ስለ ዝርድኦም ንነግሮ እውን ስለ ዘለና እዞም ሰባት እዚኦም ከይዶም ዝኔው ኣብ መኸተ ይነበሩን ፍላይ ሕዚ ኣይነበሩን ፍትሓልፍቲ መኸተ ነይሮም እዮም ሓደ ነቶም ናይ ኦሮሞ ምሩኻት ተርጓሙ ኮይኑ
يخيل كم زنبرون ينقروا وايد إنه أورمنيا يزخلونه مثلا إني روح زي يخم عينة صحف مرد أتاز مثلا قلنا زخون خوينو أنت أنا أساتهم كل تجنرالات أرمتات مورح زنورية تيوالا أنت زي فلت قوة متى كم زنبرة بوانا نتجن نايز تخرفوا مهدمي مملت خوينو كقل قلي أبي حمد حزون تخرف أنت هالي خدي ندا تخرف كا ندا خد كا ندا تخرف كا ندا قدف كا يندحر تخدنت هزبي عفت ما ختون بملء حلنا ينبر كان مالتي ما زخور دينار أزيب لنا خوينا حزي ترف دوش تخوينهم أبزو خوينا أنا زخور بزحي تودل قوة بزحي هزب قنا يكون أنا بديل لنا هزب يوقني أنا ونا وقني ما راح تبديلهم مني ما راح تسلز بدلوا نس تقرأ قريفة يا خير خقرفة زا ميديا يبلع عندي زلخ دا صبح ندا تبلعه تبلع اللي خاص بهال زلخ كوي قريفة يا خد قنا أي فكرن حلنا تقراواي سلزغون كاف تقراواي النت كتوص خل خاجن جغن النت كون حلنا خاون ملء دربيها أخذ خد كم ما يزوج عسى مالت يوم ديو كبد فقادوس أرم مريح حكمة سيخله قعش قبر أرم مريح حكمة سيخله يمر هو كله بعل كولونيل بربرة بعل نقص بعلتهم برهان أجو وزع عن زعز بهالو ما قتلينا ينقص بايدو مرحونا يكون نسو بعل ودن ترو يقول يدلهم بعد صادقان تجارو حيزهم يرفعوا متعسس قصص تقراوا حيزمون كومت يومنا كاب سنة عليه سكعج أف علامات آتيومكو تدوكي عم كيدهم كم صوّا زغولو لوطي يولم قل سب زومص لوطي يولم كاب هزب تقراي كتوص خلخا جغننت كان كالي خان everything ودي قايا ترفه تقراي لحس إلهم تحاطيوم يمزوص هذا نبرة جغننت أودي ما بتقراي قريفهم ما يمزخ ناي تقراي يا تجغننت ناي تمريتيو تجغننت ناي تهزبيو تجغننت ناي تبورة توارد كولد ناس ترخبه تاريخنا أيو تاريخ تقراي حس كإثيوبيا وقت كون يتخل أيتخل تاريخ تقراي أب إثيوبيا تحقيقات كعد نبرة طرحيا تاريخ تقراي تتقيم إثيوبيا تقرع تخل مبر تاريخ تقراي تاريخ إثيوبيا خونه يخل أي خونه زي قول كلهم بوع تقراي أكل إثيوبيا عندها مو تاريخ زيادة في الندي مدرك قدمت زبلا زلنا ناي تقراي تاريخي نيثيوبيا مدرك قدمت زبلا زل land of origins زبلا زل فلت يزي نتقراي اسكع زوقت جن تقراي كوينا إثيوبيا كوينا انزواغا سلازي ناي تقراي تاريخ ناي تقراي جغنت حسكا إثيوبيا وجغنا خد كون يتخل رايوم حصراتيهم ولا انت لفت فوتو انفوخيسهم حصراتيهم نيثيوبيا امينو نابي احمد امينو نفس ጨፍጨፈካ ዘጨፍጨፈካ አሚንካ ህዝብኻ ኸዲዕኻ ተኾሪ ፈይልካ ህዝብኻ ኸዲዕኻ ምኻድ ናይ ወራዳነት እዩ ንሕና ይኮንናን እኮ ዓለም እኮ ትነግረና ነይራ ዓለምሲ ንህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ዋይፕ ኣውት ክገብሮ እየ ዝደሊ እዩ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት እዚኦም ዝሓስቡ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ክትበልዕ እያ ትሓስብ ኢሎም ነጊሮምና መራሕቲ ዓለም A word about what is the aim of Ethiopia. When I met the Ethiopian leadership in February, they really used this kind of language that they are going to destroy the Tigrayans, they are going to wipe out the Tigrayans for 100 years and so forth, which for me referred to very serious human rights atrocities and crimes as well. If you wipe out your national minority, what is it? It's you cannot destroy all the people, you cannot destroy all the population in Tigray, and I think that's very obvious that we have to react and because it looks for us like ethnic cleansing. ስለዚህ ዘርእኻ ሙሉእ ብሙሉእ ክነጥፎ ኢና ናብ ዝብለካ ተኾሪፍ ኣለኹ ኢልካ ዋላ ተኾረፍ أنا زولكو زي تقبلكمو بزوحات زولكمو نمتاي زي ترفيلكا تخرفكا
كالي نجار إلكا تخرفكا سنابزي على تغيير نزياتهم سبيل زقصر كيدو من عيل زوهن تعليو تجاجيلو جين أبزحا كم خولي راهون كلا زي ما نفس سفرهم دعلهم كيدو زي expected you إزبل تصبنا يجيو قدمون أما خاتين ور أبزح زنا مرحنة زحزني هنا يسراوي تقرأي مرحنة ينور يلون عوش تقوينا مون بلصق الناس صار حزنا وريهم تاخذ نفاس عرفتي مستوم حز زرعهم أفتون رينا يوم أوريدي إيام نعم مردات هذا وصح حزنا وريهم عندهم بقلت مغادم صبويو already سلفهم فليم اللو برت العلوم صلاة مريحهم كما تخلوا كن رينايو كم يزوزلو بوانا نتجن جنرال إكلا وكولونيل إكلا خمسة الأرمي مرح له يلوم زين أخوصلنا عندهم حزي سنة ربنا أوصل زغونة خوينا أي جرمنان ولا نمنتا إيتا ما جورش من صار كان زي جورو أي جرمنان برجس إيتا ما جورش ما تكوينه من برهانون دم مخاري مسرح زلو مسام كويني سرح زلو مخاطو مستقراي سلا زغونة جن جنرال إكلا زارمزي مرح له زي بال هاي ترجم اللي يوم ما عاد عساس قصص أختي لهم تسخليو تصافي من لست كم يوحنس قبل مسكين تأمر يقولون عودي نخنبر نقص على خنريو أو خين نبر ملي نخنوص تحت قلصم تقراي زخونة إثيوبيا تسرح ناي قدني مغنياتو تنبرنا يكونتن استخرف سب زملت الله شاكا مشفتي تقارو شاكا خوينال سرق زملت ناوز خد قال سواتهم خوريوم نيرو كوراخور اكتيفيستاتينا خالينا زولون كخوريوم نيرو عوش تخوينهم كورن شخي تسرح دك هابا خي تقادل زول قلعون كونيوم سق إلي ريوم تمريحنت كاو مسكدو خيدوم إلنا زينا نسرح مال حق مخباري توانا نقل حق خبر حقي كبر حساس تزبل حزن السوسن سوات بمول نايتا جاكا مشفتي تكوين هذا عدي تلقوا حيزم زلو كلهم خد نيرو انتاي بلا هاي لبلو قنا مزحاتكو يمتم كم زول باندا وزحنا زولنا يكوت زغدت راح يكون عوش تخوينهم زغلغل زلو كيرمو زي يقولوا مو زي تقرموهم نعم مستخلي حيجني بل كيف زبل سماي قربوا زي تمكر يله بعل قعش قبرك ودورده بعل كف بيلو كزار ومرينه قعش قبرك بدا فقارو خالوت كيف بيل غزار ومرينه يكو اب اوفيسو بجاهم دغدفو يلندا زار ومرينه تلمينهم يوم زي تمكر خي مسلكم ربحاي بخوض زحسب إذا كل لجنة النسري حملنا جوجانو ندالنا مسينا سسع جن جنا سلا زي كونه سسعن جنة حبيرن سلا زي غدا وديقوم هاس السع مسيا بزغونه غزي وديقوم سلازي ازي تزخون زلو سلازي توانا نغير انتاينا نغبر زلنا ኢትዮጵያ መሸፈቲት ዝበደሉ ተጋሩ መሸፈቲት ወንጀለኛታት መሸፈቲት ዝተخرፉ ኮይና ከም ተግልግል ንረዳ ሓሰስ ንበለው ነቶም ፀረ መኸተና ፀረ ህልውና ትግራይ ዝኸዱ ዘለዉ ሕጊ ነኽብር እየ ዝብል ዘለኹ ተሓታትነት እንተተጀሚሩ ብምልኡ ናይ በጊዕ ቆርበት ተኸዲኑ ዘሎ ትኹላ አዲስ አበባ ካቲ ታይበል ሃይልብል አው ኮይኖም ስለተጻሓፉ አው ኮይኖም ስለዘለሉ ወይነቶም ከስክስ ከቢድዎም ከምዚ እንዳወሉ ዝኸዱ ሰራዊት መሪሖም ዝመፁ እንተሃልዮም ለውጥ የምፁን ታይ ንግበርዳ ንሕና ዓርሰ ምርኮታና ከም ተቀደምና ሰራዊትና አቦቱ እዩ አርም ሰብዓ ይኹን ካልኦት አርምታትና ይኹን አቦተን እየን ንሕና አቦታና ኢና ህዝቢ አቦቱ እዩ መሪሕነት አቦቱ እዩ እቶም አቦቶም ዘየለው ናይ በጊዕ ቆርበት ተኸደኑ ግን ክለቁ ስለዘለዎም ክግለጽ ስለዘለዎ ሁሉ ክቀላልዕ ዝኽእል ተሓታትነት ስለዝኾነ ተሓታትነት ይረጋገጽ ዝብል ኩልና ክንሰርሐሉ ይግባእ ዝብል ከቕምጥ ደልየ